Hello guys, আজি laga video do ki ase gole do saro laga kotha olop kobole mon ase. Saro means broom. Broom do Nagaland do ekdam sosta bra bikai ase. Ki hisabte etu bikai ase gole do kun karne ase gole do agent khan olop badmas agent khan bra olop onta pulta etu karne dam do ekdam komti ge jaise. This year be 30 rupees price start kuri ase kg de imman bhal bra sukai dia laga saru do 30 rupees te ki sabte dise gole do agent khan ge main source jaga bra company bra do kono ba agent ke pathai dia ase tai ge kiman hisab te goise gole do 100 rupees te kg ke dia ase aru tai bra aru agent aru dusra khan ke pathai ase tai ge 30 20 noile bi up by up nohi gena aru down kuri gena aru agent khan brado nijo laga hisab te inaga ja garne this year be 30 de kg de jaise last year do 80 kg de 80 ke di gena khatam kura laga ase this time do 60 noile bi 55 or 70 de start kurile bisi bhalo bola hole bi agent khan bra olop onta pulta etu pesi dam bia amakhan jani paise second point de sabe plans manu khan brado amahan naga manu khan ke besi thokaise naga manu ke moraise like example pan amahan mutha du loi gena jaise emman gas opore jai gena pan singibo tare jokom pai gena bi mure gas bra giri gena bi mure to ekta laga mutha re aji gali 50 de bikaise to amahan jai gena bepari ke hude aji du this morning du kiman ke dibo mutha ke onta naga manu jai ke nahi to bepari khan ke asam khan ke noile bi kono bage inaga hude to itu 100% itu wrong noy itu to galdi noy kinibo laga manu bra to kiman ke bikabo hudibo laga ke aro bikabo le ja manu bra kiman ke kinibo itu huda to ekdam 100% itu galdi ase de itu wrong ase itu hushie koribi third point de ki ase gole to third point de to sabi LIG hobi noile bi ki hobi naga manu jaga de thaka laga saman itu bikabo itu brahi school chulai itu brahi student khan nijola pacha khan pale school de pathai noile kapra sapra bi itu bra loy aro itu brahi society chule aro church ke inaga kam kuri gena ase so kinaga jaise amdi khan laga jaga de kunyak khan naga khan hunibi ekbar itu to ekdam mon bikha laga kotha ase de so itu khan kinibo karne aha manu ke kiman ke dibo itu hudi gena ekdam galdi ase to itu to ekdam nohobo itu kinibo manu brahi itu dam du tai brahi rate banai itu ki hisab ase naga manu khan hushio koribi de moi laga pacha time brahi pan laga dam du kiman ase 7 rupees ekta mutha de 7 rupees dibo garne 30 kilometer ke khangde moi laga matha re pukhi gena 24 mutha pukhi gena ja ase aji kala besi mon bikaise 7 rupees ke jamu dibo garne to amakhan brahi iman nohoilen nidibo kobo laga hoile bi itu tu pandu phuchi jabole ase nikinile to pai na thaki na itu tu di de dia garne to itu sabido tai khan brahi amakhan ke dam aro amakhan laga rate tu onta tai khan brahi di ase dokan de ahi gena biscuit tu example 10 rupees ke di ase to kinibola aha manu khan brahi 5 rupees ke bikabi koila hobo edu onta naga manu khan ke bisi murai ase de edu hushie guribi sabe last day job usung bi ekta yannu bosi de ekta moi laga bhai ase de chutu babala 50 tai la ghor julise ki sabte chulise saru kg re 30 rupees itu pisari bola ja time de hajara ja time de tai kapra misi kapra loi gena je amni khan sweating laga youtube ke bi dikhi ase aro edu moila youtube ke bi sai thakibo tade sabido saru kati bola ja do ghor julai dise tai khan na thaka time de electric light bra current bra inaga juli jaise kimal loss ase bhapna koribi aru saru kati bole ja time de pacha khan bimar hogi na pai jokom pai na sabi to morom koribi
বেপাৰী খান বি মৰম কৰিবি এজেন্ট খান বি মৰম কৰিবি দিস টাইম দো 100 to উঠিব লাগে 100 কে কিনিব লাগে ওই মই ইউটিউব তে আমনি খান কে ইনফরমেশন দিয়াবি নয় আর মই আমনি খান কে কমপ্লেইন কৰাবি নয় দে মৰম কৰিবি জানিবি নিজ লাগা পেট একলা ফট্টা হব কাৰণে ভাবনা কৰা টাইম দে না আমনি লাগা মাথা ফুটি যাব ওভার বেশি দিমাগ নচলিবি বেশি পাপ পাব এদুদু হুশিয়ার কৰিবি চাবি কিনাগা কাম কৰি আছে আৰু কিনাগা চলি আছে কিনাগা জায়গা পৰা লৈ আছে আমনি খান কে অলপ ভিডিও মই দেখাই দিব এটু টাইম দে গম পাবি মই চাই কেনা চাবি মই বি আজি কাটিবল আহা আছে তোমার দেখি আছে তো বুড়ি খান মামুলি দুখ পাই কেনা কাম করা নাকি আজিলা দিন ভোর কাটা তো চাবি তো মুঠা তো বেশি বি কাটা নাই একবার চাব চাবি ये दे আজি दिन भोर काटा तो 100 मुठा भी काटा नहीं चाबी मैं खान 15 जून नहीं है ओपरे काटी है मान दुख पाए ना काटा तो 100 मुठा भी हुआ नहीं और ये 100 मुठा एग्जाम्पल 100 मुठा के किमान पाबो मैं खान 40 kg पाबो 40 kg into 30 होबे तो किमान किमान जानिबो लाग्यो अलप मरम लागिबो लाग्यो इमान तो नागा मानु खान के किले मुराइसे हो पेसी इतो तो गलती न होय नेकी पाप पाओ ओइसो लगा आगे दे भगवा लागे दे आमा खान तो पाप पावलासे सो মই আমনি খান के कमप्लेन करा নহয় আমনি खान के गाली দিয়া নহয় রিকোয়েস্ট কৰি আছে মৰম লাগিবি একটা একটা के নিজো পেট ফটা হইলে হইছে নিজো লাগা হিসাবতে কাম করিলে হইছে গুবি সবে কিনা দো আমনি মই খান के 30 रुपीस দিকে না কিনিব আমনি বিকাবো 200 एग्जांपल 100 ते 30 के बिका है 100 ते बिका है तो अपनी गाने तो 70 लाभ न होय 30 लाभ होबी ना कबो गले तो नहले भी 50-50 होबी ना तो बेसी एतो तो नहुआ लगा काम करि আছে কই না আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করা আছে বিয়া না পাবে মই হুসা কথা কইছে গলে ওই লাইক শেয়ার করিবি আর কমেন্টস করিবি এতো তো হুসা আছে বিয়া আছে কই না আর মই গলতি কথা কইছে গলে তো মাফ করবি और गलती कथा नक मैं यू हुसा कथा कला आसे अपनी नेक्स्ट वीडियो कारण सब्सक्राइब कर लबी लाइक शेयर करबी गुना यू भी चेनाई दिए सी यू नेक्स्ट वीडियो गॉड ब्लेस यू बाय बाय।